जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का काफिला इस वक्त CCP ऑफिस के करीब पहुंच चुका है और चंद ही कदम दूर है चेरिंग क्रॉस से। तमाम सीनियर जो रहनुमा हैं, मुराद रास हैं, सेनेटर वलीद इकबाल, मियां असलम इकबाल और जो दीगर सीनियर रहनुमा हैं वो इस वक्त काफिले के हमरा हैं और काफिले की क़यादत करते हुए चेरिंग क्रॉस की जानिब रवा दवा है। काफिले में जो है बड़ी तादाद में कारकुनान शरीक है। उन्होंने हाथों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान का झंडा उठा रखा है, सरों में टोपियां पहन रखी हैं और पार्टी तराने बजाए जा रही हैं, जबकि नारेबाजी भी की जा रही है। बड़ी तादाद में कारकुनान है, बड़ा जोशो जज्बा है उनमें और मुख्तलिफ जो काफिले हैं वो इस वक्त चेरिंग क्रॉस पहुंच रहे हैं, जबकि जो काफिला अब से कुछ ही लम्हों बाद चेरिंग क्रॉस पहुंच जाएगा और इस जो शोर पावर शो लगाया गया है उसमें शामिल हो जाएगा। जबकि चेरिंग क्रॉस के करीब यहाँ पर पुलिस की जानिब से कैदियों के लिए 4 बड़ी वैन भी तलब कर ली गई हैं और पुलिस एहलकार की जो नफरी है वो भी यहाँ पर तलब कर ली गई है। जबकि साथ साथ यहाँ देख रहे हैं कि सेफ सिटी अथॉरिटी के लिए एक मोबाइल वैन भी यहाँ पर सिक्योरिटी और तमाम रूट की जो निगरानी है वो करती हुई दिखाई दे रही है। कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर देखने को मिल रही है जो यहाँ पर रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां देंगे, जबकि उनके साथ साथ जो सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो भी यहाँ पर गिरफ्तारियां देंगे और इस हवाले से तमाम तर जो कारकुनान जो रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां देंगे उनके लिए एक खास बैजेस बनाए गए हैं, टोपियां पहनाई गई हैं और उनको 200 के करीब का जो कारकुनान है उनकी लिस्ट तैयार की गई थी। वो लिस्ट जो है वो मरकजी रहनुमा और मरकजी कायदे बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट के बाद गिरफ्तारियां पेश करेंगे और अगर पुलिस इनकी गिरफ्तारियां अभी नहीं करती तो वो यहीं पर आज धरना देंगे। काम दूसरी जानिब यहाँ पर दफा 144 भी नाफज की गई है। अब देखना यह है कि पुलिस इनको किस केस में गिरफ्तार करती है या फिर गिरफ्तारियां भी जो है वो मंजूर करती हैं या नहीं। अलबत्ता यहाँ पर जो प्रिजन्स वैन जो है वो भी बुला ली गई हैं, 4 वैन है, लेकिन ज़ाहिर तौर पर लगता नहीं है कि तमाम जो कारकुनान हैं उनको उन 4 वैन में ले जाया जा सकेगा क्योंकि कारकुनान की तादाद बहुत ज्यादा है और पुलिस की नफरी भी बहुत कम यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो भी बहुत कम है। अलबत्ता जो सिक्योरिटी के लिए पुलिस एहलकार है वो रूट में भी इनके साथ है और यहाँ जो रास्ते में देखा गया है कि पुलिस एहलकार जो है वो यहाँ पर ड्यूटी पर सरंजाम जो है वो दे रहे थे। अब जो मरकजी कायदीन है वो भी रैली के हमरा है। अब कुछ ही देर के बाद तमाम जो रहनुमा है वो चेरिंग क्रॉस पहुंच जाएंगे और जो कंटेनर लगाया गया है वहां पर पहुंचकर जो अपने कारकुनान है उनके साथ उनके साथ जो है वो कलाम होंगे, अपना जो खिताब भी करेंगे। अभी कुछ ही लम्हों के बाद तमाम काफिला जो है वो चेरिंग क्रॉस पहुंच जाएगा। जी ठीक है, अतीक हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सईद बलोच इस वक्त चेरिंग क्रॉस पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी सईद बलोच, बताइएगा चेरिंग क्रॉस पर क्या माहौल देखने में आ रहा है? जी, चेरिंग क्रॉस पर इस वक्त PTI के कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जबकि कायदीन जो हैं वो कंटेनर पर मौजूद हैं। इस वक्त जो कंटेनर पर शाह महमूद कुरैशी मौजूद हैं, मियां महमूद रशीद हैं, असद उमर हैं और दीगर जो कायदीन हैं वो भी मौजूद हैं और तकारीर का सिलसिला जो है वो जारी है और इन तकारीर के जरिए जो कारकुन हैं उन्हें मोटिवेट किया जा रहा है कि वो जेल भरो तहरीक का हिस्सा बने। जो ऐलान किया गया है उसके मुताबिक चंद कायदीन ने गिरफ्तारी देनी है और 200 कारकुन इसमें शरीक होंगे जिन्होंने रजाकाराना तौर पर जो है वो गिरफ्तारी देनी है। लेकिन यूं लगता है कि हर कारकुन गिरफ्तारी देना चाहता है, हर कोई इस तहरीक का हिस्सा लेना चाहता है, हर कोई बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहता है। कारकुनों से जो हमारी गुफ्तगू हुई है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा पुरजोश है। उनका यह कहना है कि वो जेलों से डरने वाले नहीं, वो हथकड़ियों से डरने वाले नहीं। बहुत सारे जो कारकुन है वो हथकड़ियां साथ लेकर पहुंचे हुए हैं, वो जेलों के जंगले भी साथ लेकर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने हथकड़ियां पहन रखी हैं और खुद को जेलों में भी बंद कर लिया है, खुद साख्ता जेलों में बंद किया हुआ है। उनका यह कहना है कि वो हकीकी जेल में भी जाएंगे तो उनका ऐसा ही जज्बा होगा। तो इस वक्त अगर मैं ये कहूँ कि हर कारकुन इमरान खान की कॉल पर इस जेल भरो तहकीक का हिस्सा बनना चाहता है तो वे जाना होगा। और अभी कारकुनों की आमद का जो है कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। कंटेनर भी इस रैली में शरीक है और बताया जा रहा है कि कंटेनर पर असद उमर भी हैं और शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद हैं और इस मौके पर जो पार्टी तराने हैं वो भी बजाए जा रहे हैं। कारकुनान की आमद
بتایا جا رہا ہے کہ کچھ جگہوں پر پولیس موجود ہے گرفتار کرنے کے لیے، کچھ جگہوں پر نہیں ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے رہنماؤں کو گرفتار کیا جائے گا، اس کے بعد مزاحمت بھی ہوگی وہاں پر، تو یہ ایک معاملہ خراب نہیں ہو جائے گا؟ جی دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ پولیس کی طرف سے ابھی کوئی ایسی حکمت عملی سامنے نہیں آئی ہے کہ وہ کسی رہنما کو گرفتار کرے گی یا کارکن کو گرفتار کرے گی۔ پولیس کی طرف سے جو ہے وہ بالکل فری ہینڈ دیا گیا ہے، اور پولیس یہاں پر موجود ضرور ہے، اور چیرنگ کراس چوک کو جو ہے وہ کارکنوں نے بند کر دیا ہے، بلکہ جو پولیس ہے انہوں نے ڈائیورژن لگا دی ہے، ٹریفک کو جو ہے وہ موڑا جا رہا ہے دوسرے راستوں کی طرف، اور پولیس وین جو پریزن وین ہے وہ بھی ضرور منگوائی گئی ہے۔ اور میرے پیچھے اگر آپ دیکھ سکیں تو میں پریزن وین کے پاس ہی کھڑا ہوا ہوں، اور یہاں پر جو ہے وہ انتظامات تو کیے گئے ہیں، اور جو ہماری ایک پولیس افسر سے بات ہوئی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے کسی کو گرفتار نہیں کرنا، اور نہ ہی ہم اس کو گرفتار کریں گے، اور پھر ہم آئندہ سے کوئی جو بڑے اہل پولیس افسران ہیں ان کی ہدایات کا انتظار کریں گے کہ جو لوگ ہماری پولیس وین میں آ کر بیٹھ گئے ہیں ان کو کہاں لے کر جانا ہے، ان کے خلاف مقدمہ درج کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ ابھی پولیس افسران کے پاس بھی یہ کوئی ایسی ہدایات جاری نہیں کی گئی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی تک جو پولیس کا موڈ نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ پولیس ان اہلکاروں، ان پی ٹی آئی کے ورکروں اور کارکنوں اور رہنماؤں کو گرفتار کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ ہماری یاسمین راشد جو کہ سینٹرل پنجاب کی صدر ہیں، ڈاکٹر سے بھی بات ہوئی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہاں پر آ گئے ہیں، 200 سے زیادہ کارکن ہیں، پولیس جس کو چاہے گرفتار کر لے۔ جب ان سے سوال کیا کہ پولیس تو موڈ میں نہیں ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، ہمیں گرفتار کرنا چاہتی تو نہ کرے، ہم 6 بجے تک یہاں بیٹھے ہیں، دھرنا دیں گے، اگر پھر بھی گرفتار نہیں کریں گے تو ہم چلے جائیں گے۔ پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کی یہ تحریک کہیں ناکام تو نہیں ہو جائے گی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ناکام کیسے ہوگی، یہ تحریک کامیاب ہے، ہم آگے ہیں، اب گرفتار کرنا جو ہے وہ پولیس اور حکومت کا کام ہے، وہ نہیں کرتی، تو اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے۔ ہم جیل بھرو تحریک شروع کرنے کے لیے آ چکے ہیں، اور ہماری آج سے جیل بھرو تحریک شروع ہو چکی ہے۔ جی ٹھیک ہے، سلیم شیخ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ عتیق ملک اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ریلی کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے وہ رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ جی عتیق بتائیے گا، کیونکہ جب سے یہ اعلان ہوا ہے کہ جیل بھرو تحریک پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ شروع کر رہی ہے، خواتین کارکنان کا جوش و خروش بھی کافی زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ ابھی یہ بتائیے گا کہ خواتین کارکنان کی کتنی بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت موجود ہے؟ جی بالکل، جیسے ہی جیل بھرو تحریک کا اعلان ہوا تو مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کارکن بھی اس میں برابر کی شریک تھی، اور یہاں آج بھی دیکھا گیا کہ پارٹی آفس میں خاتون کارکنان کی بڑی تعداد آج جو ہے وہ اس تقریب میں شامل تھی، جو بعد میں جو قافلے کی صورت میں ان کے ہمراہ چیرنگ کراس پہنچی ہے، اور ابھی جو قافلہ ہے وہ چیرنگ کراس پہنچ چکا ہے، اور جو مرکزی رہنما ہے، جو سینئر رہنما ہے، سابق صوبائی وزیر مراد راس، سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ، سینیٹر ولید اقبال اور جو دیگر مقامی رہنما ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، اور جو خواتین کارکنان ہیں وہ بھی اپنی گاڑیوں میں اور قافلے میں جو ہے وہ شریک ہیں۔ بڑی تعداد میں جو کارکنان آج دیکھی گئی ہیں، لیکن کسی بھی کارکن کو آج گرفتاری دینے سے منع کیا گیا ہے۔ حالانکہ بڑی تعداد میں جو خواتین کارکنان تھی وہ بھی ولنگ تھی کہ آج ہم بھی مرد جو کارکنان ہیں ان کے ساتھ گرفتاریاں پیش کریں گے، لیکن ان کو منع کیا گیا ہے۔ تمام جو مرد کارکنان ہیں ان کو ہی گرفتاریاں دینے کی اجازت دی گئی ہے، اور ان کا نام ہی ایک لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ یہاں پر جو کارکنان ہیں ان کو ایک گاڑیوں میں بٹھا کر اور جو پھول ہیں وہ پہنائے گئے ہیں، اور وہ جو ہے وہ اب کارکنان اپڈیٹ کریں۔ گنگا رام ہسپتال کے باہر موجود ہیں، اور یہاں پر ابھی قافلوں کی صورت میں کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ بتایا جا رہا ہے خواتین کارکنان کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، لیکن خواتین کارکنان آج گرفتاری نہیں دیں گی۔ یا موجود ہے، یعنی کہ اس کنٹینر پر کچھ دیر کے بعد رہنما خطاب بھی کریں گے چیرنگ کراس پر پہنچ کر۔ وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اسد عمر اس کنٹینر پر موجود ہیں، اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی اور محمود الرشید بھی وہاں پر موجود ہیں، اور وہ بھی خطاب کریں گے۔ سعید بلوچ، آپ سے جاننا چاہیں گے کیا صورتحال آس پاس اب دیکھ رہے ہیں آپ، اور کیا بتایا جا رہا ہے، کیا مزید قافلے آئیں گے یا یہاں پر ابھی رہنماؤں کے خطابوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا؟ جی ویسے تو کافی دیر سے یہاں پہ آ رہے ہیں، اور مختلف شہر کے جو حصے ہیں وہاں سے آ کے چیرنگ کراس پہنچ رہے ہیں۔
लेकिन है। जो मेन काफिला है वो पीटीआई का जो ऑफिस है जेल रोड पर वहां से आएगा, जिसके बारे में अभी अतीक ने बताया कि वो गंगाराम हॉस्पिटल के सामने पहुंच चुका है, तो उस काफिले का इंतजार है। यहाँ पर जो कंटेनर बनाया गया उससे तकारीर का सिलसिला शुरू है। मियां महमूद और रशीद तकरीर कर चुके हैं, जमशेद चीमा ने भी अपनी तकरीर की है, मुसरत जमशेद चीमा ने तकरीर की है, लेकिन जो दीगर कायदीन हैं जिनमें शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर है, वो जो मेन काफिला है जो जेल रोड से चला है और इस वक्त गंगाराम के सामने मौजूद है, तो उसका इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही वो काफिला यहाँ पर पहुंचेगा तो उसके बाद फिर जो मरकजी कायदीन है जिनमें असद उमर है, शाह महमूद कुरैशी हैं, इसके अलावा यास्मीन राशिद हैं, वो अपनी तकारीर करेंगी और अपने जो कारकुन हैं उनका जोश जो है वो मजीद गरमाएंगी। और इन तकारीर के बाद फिर जो रजाकाराना गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। और पार्टी के जो कायदीन हैं जिनमें उमर सरफराज चीमा हैं, इसके अलावा वलीद इकबाल हैं जो कि सेनेटर भी हैं, और दीगर जो 3-4 कायदीन हैं वो गिरफ्तारी देंगे और 200 कारकुन जो हैं वो गिरफ्तारी देंगे। अब देखना ये है कि आया पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती है या नहीं करती है, लेकिन पुलिस की जो प्रिजन वैन है वो यहाँ पर मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, सिक्योरिटी के इंतजाम भी मौजूद हैं। ठीक है, तो सईद बलोच हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। पहले मरहले के अंदर 200 कारकुनान जो हैं वो गिरफ्तारियां देंगे और कुछ अहम रहनुमा जिनमें वो भी आज गिरफ्तारी देंगे। का जेल भरो तहरीक का काफिला गंगाराम अस्पताल के करीब पहुंच गया है। गंगाराम अस्पताल में रैली के साथ मौजूद थे अतीक मलिक, चेरिंग क्रॉस पर मौजूद थे सईद बलोच और